Всем доброго дня! В Петровском пассаже проходит выставка «За кулисами», которую представляет ювелирный дом Van Cleef & Arpels. Мы увидим 16 знаковых брошей-балерин, созданных в период с 1940 по 1990-е годы, а также броши в виде цветов и листьев и классические образцы колье. Природа и танец соединились в декоре пудрениц 40-х годов, вдохновленных такими шедеврами балета, как «Раймонда» и «Лебединое озеро». Связь дома Van Cleef & Arpels с миром танца началась в Париже 20-х годов. Являясь поклонником балета, Луи Арпельс часто водил своего племянника Клода в оперу «Гарнье», расположенную недалеко от бутика на Вандомской площади. Мы видим бриллиантовую тиару 1976 года, в которой княгиня Монако Грейс присутствовала на свадьбе своей дочери принцессы Каролины с Филиппом Жюно в 1978 году. Первые броши с фигурками балерин появились в начале 40-х годов. Они стали одними из знаковых украшений дома. Высокая мода оставалась одним из источников вдохновения для мастеров Van Cleef & Arpels. Это воплотилось в колье и драгоценных лентах, а также знаменитом колье-трансформере Zip. На выставке представлены музейные украшения из частной коллекции дома. Балерины стали воплощением грации, легкости и чего-то неземного.
Не только классический балет, но и джаз, танго и восточные танцы являются источником вдохновения для ювелиров Van Cleef & Arpels. А это колье-воротник Клодин 1983 года из золотой сетки с двумя маленькими бриллиантовыми цветами, почти копия текстильного воротничка. Дом Van Cleef & Arpels является многолетним партнером Большого театра.
В рамках программы «За кулисами» проходят лекции на тему искусства танца. Мы видим Анну Павлову, танцующую умирающего лебедя. Это костюмы из балета «Драгоценности». Знакомство Джорджа Баланчина с Клодом Арпельсом, который был директором бутика в Нью-Йорке, произошло в конце войны. В результате многолетней дружбы появился балет «Драгоценности», премьера которого состоялась в 1967 году. Это костюмы из балета «Нуреев», поставленные в Большом театре. Постановка Кирилла Серебренникова. Это работа балетного фотографа Михаила Логвинова. Сейчас вы увидите мастеров из ателье Van Cleef & Arpels на Вандомской площади. Они покажут, как рождаются ювелирные творения. On a une superbe aigle marine, un coussin de 64 carats. Incroyable en couleur, hein? Propre. On a un superbe ensemble de grenats mandarin, couleur orange fanta de 28 carats. On a 2 perles de Tahiti, grises, 2 perles du Japon,
blanche. Là, on a un superbe ensemble, enfin, on a un brut pardon, de turquoise. Voilà, donc on extrait de la roche la turquoise comme ceci. Afin de voir ce qui se passe à l'intérieur, en fait, on va être obligé, parce qu'on ne voit pas grand chose ici, de couper et d'ouvrir en fait à l'intérieur. Et là, on va avoir des petites inclusions comme ceci, là, ici, là, là, qu'on ne pourra pas utiliser en fait. Donc, on va essayer de faire quelque chose comme ceci entre ou là. Et si on arrive, on essaiera de sortir un ensemble comme celui-ci. Voilà, si on n'y arrive pas, on choisirait de privilégier la matière et de faire un joli cabochon comme celui-ci. Ou éventuellement 3 petits cabochons comme ceci. Là, on a un joli brut de lapis lazuli, assez intense en couleur. Là, on voit pas trop en fait. On a de la pyrite là qui se présente, donc des pointes d'or. On va enlever. Et là, quand on le met dans l'eau, en fait, regardez la couleur, comment elle est incroyable. Alors effectivement, là par exemple, en fait, là tout à fait là, donc, ce brut est intense en couleur. Et là, si on regarde, on a pris un autre brut. Regardez, après le polissage, voilà comment c'est. Il suffit ça. C'est Stéphanie en face qui les polit justement. Là, on a une jolie opale d'Australie qui se présente avec des feux bleus et verts. Et la particularité en fait de cette pierre, c'est qu'elle est réversible, donc elle est exactement pareille d'un côté comme de l'autre. Là, pareil, on a une opale qui est complètement dessinée comme un tableau. Voilà, donc elle est sortie de la roche comme ça. Et le dos est d'une autre couleur. Même le dos est très joli en fait déjà. Là, on a une jolie opale d'Éthiopie avec des feux rouges, orange et vert. En fait, quand vous la regardez, c'est une pierre assez mystique particulière en fait. Et là, si on éteint la lumière, c'est pareil. Как в детских наборах записала, такой немного высотик, когда он еще меньше, ну, естественно. Да, это связано с процессом формирования камня, когда в нем образуются слои. Magique. Là, on a un joli collier de boules de jade lavande. Assez exceptionnel. Le jade se présente en général plutôt de couleur vert, très prisé en Asie. On l'a aussi en blanc et en noir. Et là, il est vraiment exceptionnel. Il est d'une couleur lilas, très intense en couleur. Donc là, c'est pareil. On essaiera de faire quelque chose pour proposer à la création un collier avec des saphirs roses, par exemple. Peut-être des boucles d'oreilles, comme ceci, avec du diamant, même des petits roses. Voilà, on pourra avoir un joli ensemble. Opale, saphir rose, jade, avec de la turquoise. Faire un saphir et создать вот такой набор. Là, on a un joli collier de boules de chrysoprase
25 boules de 18 mm. Il est assez exceptionnel, intense en couleur. Là c'est pareil. Опять же, какой-то центральный элемент добавляем, получается. Par exemple, quelque chose comme ci. Ouais, très très joli. Очень красиво. Là j'ai une jolie coquille de nacre. У нас есть раковина. Термометровая. Donc elle se présente comme ceci, donc on Она l'ouvre. изначально вот такая массивная. À l'intérieur en général on a une petite coquille. Извлекаем On жемчуг. va l'extraire. Et on va venir ici couper. И извлекаем. Ici c'est une 40 ce ne sera pas le cœur en fait. Которую мы не используем, потому что она On utilisera les lèvres ici de la coquille мы используем только внешнюю pour tailler les alambrads, la collection И alambrads. используем наших Maîtresse. классных коллекций. On a aussi les petits papillons qui sont très très jolis Очень красиво. qu'on pourra tailler. Да. Et là je vais vous montrer deux petits bijoux exceptionnels qu'on nous a montés. И сейчас я вам покажу два исключительных изделия готовых нашего дома. On a un joli bracelet Вот такой браслет. en saphir violet, rose Фиолетовые intense, сапфиры, rose clair, розовый двух оттенков, розовый en diamant, бриллианты monté sur or blanc. на основе из белого золота. Donc en fait là vous avez un petit système, un petit poussoir, on pousse. Здесь есть секретный замочек. Надо Voilà. нажать на кабель. C'est très raffiné, comme de la dentelle. Легкий кружевной браслет. Incroyable. Невероятно. Et là aujourd'hui on m'a donné une autre pièce assez incroyable. И еще одно совершенно потрясающее изделие. Donc là c'est composé de saphir jaune, Включается saphir rose, желтые сапфиры, du розовые spinel noir, шпинель, diamant, бриллиант, Пожалуйста. de l'or jaune белое золото, et le dos est желтый золото и белый. et en or blanc Белое золото. ici. Donc on a un système de poussoir ici qu'on pousse. Здесь есть система таких замочков, которые с помощью нажатия раскрываются. Voilà, donc on clipse ici Нажимаем et il s'ouvre comme ceci. и раскрываем. Voilà, j'ai fait un peu un tour de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Я вам все рассказала. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь задавать. Il m'a percé des trous dedans pour mettre les pierres, mais un peu plus petits que les pierres que je vais avoir à mettre. Donc moi, quand j'ai travaillé sur cette pièce, j'ai travaillé avec un outil comme celui-ci, qui est en acier trempé et très tranchant. Et donc, pour pas me blesser, je vais le mettre en ciment. Donc je vais chauffer la cire. Elle va devenir molle. Et quand elle va être chaude, je vais coller le bijou dedans. Donc après avec cet outil, je vais attraper les pierres. С помощью этого инструмента поднимаете капру. Ça m'aide à attraper la pierre. Все, видимо, я делаю перевод, потому что... Конечно, конечно. Ouais, comme ça. Et après avec ces précelles, alors pourquoi je ne me sers pas de ces précelles? Я специально не использую эти щипцы, C'est parce que si j'avais des pierres de couleur à travailler, потому что если бы я работал с самоцветами, je pourrais les abîmer avant même de les sortir. я мог бы их повредить еще до самой закрепки. Alors qu'avec ce petit objet, Поэтому с помощью этого маленького инструмента je ne peux pas rayer les pierres. я не поврежу камни. D'accord. Est-ce que vous avez une idée en quelle matière c'est fait? Знаете ли вы, из чего он сделан? Non, c'est la cire d'abeille. Pчелиный воск. C'est la cire d'abeille dure blanche qu'on sert pour cirer les meubles. Это твердый пчелиный воск, которым натирают мебель. Voilà. Et on a mis il y a des cendres dedans. И мы его смешиваем с пеплом.
C'est pour ça qu'elle a cette couleur noire. Поэтому отсюда это черный цвет. Et on a fait ça pour que ça colle moins les pierres. Чтобы не слишком много камней приставало за раз. Et que ça les salisse moins. И это не загрязняет сами камни. Voilà. Donc ça va me permettre de positionner ma pierre sur la pièce. И это позволяет мне камень подносить к изделию. Et ensuite, pour descendre la pierre dans le métal, И затем, чтобы углублять камень в металл, je vais prendre cette petite fraiseuse я буду использовать фрезу et agrandir le trou du joaillier qui me l'a laissé volontairement petit. и расширять отверстие, которое делал ювелир специально чуть меньше. Alors le but va être de descendre la pierre en profondeur. Суть в том, чтобы углубить камни внутрь, Et quand la pierre sera suffisamment profonde, и когда они будут достаточно глубоко сидеть там, je vais rabattre l'or par-dessus la pierre, donc je vais la sertir. я буду надавливать металл, золото сверху на камень, закреплять его им. Définitivement. Очень точно. Alors lorsque j'aurai mis toutes les pierres sur le bijou, И когда вот все эти камни будут покрывать изделие, on appellera ça un pavage. такое покрытие называется паве. Maintenant qu'elle est à la bonne hauteur, qu'elle est bien enfoncée, И когда камень сидит достаточно глубоко, j'appuie avec ce petit outil-là. я немножко надавлю этим инструментом, Alors non pas pour la sertir, не для того, чтобы его закрепить, parce qu'à cette étape-là peut encore tomber, потому что сейчас камень еще может выпасть. c'est juste pour la caler dans l'harmonie du volume de la pièce. Это чтобы камень стоял на одном уровне со всем остальным изделием. C'est seulement maintenant avec cette échoppe, cet outil en acier trempé, И только теперь с помощью этого инструмента из закаленной стали que je vais repousser du métal dessus, я буду надавливать металл сверху. comme ceci, et jusqu'à 6 petits morceaux d'or. За ним последнее слово, он утверждает финальную работу. Et toutes ces étapes, ça fait, pour une petite ballerine, c'est plusieurs mois, et pour des plus grandes ballerines, c'est jusqu'à 1 an. Все эти этапы занимают от нескольких месяцев до года.